ज़ैनी आजमाइश के संग। आज उम्मत के रंग ज़ैनी आजमाइश के संग में हमारे साथ बंगला ज़बान में इंशाअल्लाह हम कुछ कलाम करेंगे। और माशाअल्लाह आज बांग्लादेश में भी इस पोस्ट को वायरल किया गया था और हमारा बांग्लादेश में मदनी चैनल भी बंगला ज़बान में है, तो कोशिश करूंगा। और वहाँ एक बड़ी अजीम हस्ती है शाह जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मेरी उनके मज़ार पर हाजिरी भी हुई है, बांग्लादेश में बड़ा नाम है उनका। तो आज शाह जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में कुछ बंगला ज़बान में अर्ज करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बंगला ज़बान के इस्लाम में माफ़ कर दीजिएगा। मेरी ज़बान बंगला ज़बान नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, नामो नसब जलालुद्दीन, नसब अरोबेर বংশীয় সোমবরান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম মুহাম্মদ ইব্রাহিম। মায়ের দিকে তিনি সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। জন্ম তিনি 595 हिजरी मुताबिक 1198 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা, তার জন্মের মাত্র 3 মাস পরে তার সম্মানিত মায়ের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তার সম্মানিত পিতার শাহাদের পরে তার শিক্ষা ও লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সর্দীয় মামা হযরত সৈয়দ আহমদ কবির সোহরওয়ার্দী रहमतुल्लाहि तआला अलैह। তার মামা এক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দরবেশ হযরত শাহ জালালউদ্দিন নুরি খুরাসানিয়ের মুরিদ ছিলেন। মামার তত্ত্বাবধানে তিনি দ্বীনি ইলম, তাসাব্বুফ, মারিফত ও তরিকতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। মুজাররদ নাম পরিচিত হওয়ার কারণ তাকে মুজাররদ বলার দুইটি কারণ। তিনি দুনিয়াবি সম্পর্ক ও পার্থিব আকর্ষণ থেকে কমপ্লিট বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন। যৌবনের সময় ইবাদত, রিয়াজত, দোয়া, জিক্র, মুরাকাবাই পার করেন। কখনো বিয়ে শাদের দিকে মনোযোগ দেননি। তার যোগে একাধিক বুজুর্গ শাহ জালাল নাম পরিচিত ছিলেন, যেমন হযরত শাহ জালাল তরবেজি, হযরত শাহ জালাল তবরেজি, হযরত শাহ জালাল গঞ্জরাওয়ানি প্রমুখ। এই বিশেষ প্রচিরের জন্য তাকে শাহ জালাল মুজাররদ বলা হতো। सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आप